Rangsani takote bukuk song hai lamsok piro norokno horjlai TV o tini bosor porobni sal mialai ke hangrai o je bosor porobni sal hinpano ani sak bai thangkai belai no ang unfortunate amni kai thanai 12 January no hoite sak sayang mani mia bopura sapung sak saya tongka haipano tini kicha sorry heleng ma hai ma tongoi tini o bosor poromni salo nongni bwskango kaisa mangpili tubui ma phaika tamni hinmale bosor porok hinui chini tipasarok maximum nukhungo no toksa tokai chalai nanglai panda khlaiui palailai tongo kai tabuk wngtong jorao chini tipasarok ni bisingo omobo kaisa kirimani tongo je chini je laibuma yakaba chini je hukumu mukumu obo tabuk belai no question mark o kalai laijak hukumu mukumu rok no mwthangri narwgnai yakhaba romwi narwgnai hinui no kaisa organization khajak tongo obo wngkha kshatriyo somaj hinui aboni no chung tini o je bosor porobni salo chini hukumu mukumu tei wngtong jorani je patiamung rok no kisa silainani bagui bini thani rwktharwi ma phailaimani kai takhukno puila no lamsoko chini horjlai TV खुलुमखाय जतनो no sara thaka chini tipra to kwbangma no srishti bai kwrwngjak thai tongo gaboni bisingo no kaisa chini chibrui mwtai hinlaio baksaba choddo devata hinlaio baksaba kharsi mela hinlaio mana kharsi mwtai hinlaio o je wngmani o je mwtai wngmani aboni thai orobo to chung normally chung worship khainani bai jagha jagha thango kwthar kai tonio abono chung kwthar nojoroi nuga jaga sosi tosi rok jagha jagha thangya kebo thwilai thanglai nokong thangbai bo chung thangya belai ke chung kwthar nojore nugo chung abono phiaba tabuk ah jaga nugjaka je abono srabui no o thai no srabui no tabuk sak hamno kaisa ro tangjagui tongo ba hospital tangjagui tongo okay tabuk chini chungma mose hospital hingkai ta jaga haya chaya thangnai thwilai thanglai achailai wnglainai abo khe to sosi se hinjak sei jaga bwchawi tini amsukhai kwthar jagao srabui omo hai hospital ok tangmani norok to jehetu kshatriyo somaj obono tei samung tang tongo obono bisingtwi norok kwbangma khorang bo tislai tongo okay norok je o mangpili rok wngkha nuklia चौद्द देवता मंदिर तो चीनी त्रिपुरा सरकनी कुल देवता आमो आगी महाराज त्रिपुर नि बजखन चीनी महाराज त्रिपुर जखन थैबायखा आपरूप चीनी महारानी नि माने जे बसला अंका महादेव नि अंश जायनो त्रिलोचन सुब्राय बा त्रिलोचन नो ब आमानो पुजिया कनुई आमन परे आ 14টা देवता नो ब मान माने आजागा आमनो माने बेसिक क्रिप्स যদি आं साना थाके मेन को खामसुनो जेबो त्रिलोचननि समयनि सिमे आमो सुरुं दं आफरुनि सिमी प्रतिदिन आ जागा बलि मारियो बलि चलियो एंड बो जे जागा थांगो राजा बो आ जागा ओ 14টা मतायनो बो तलांगै मा थांगो आगि हिंके आमो नों आगि ओ तमने लाइक कृष्ण किशोर मानिक ओ जागा सेना सेगां वर्ल्ड आगत दला सेना सेगां आमो महादेव दिगि हिन दं उदयपुर जे जागा अंको दं उदयपुर महादेव दिगिनि केशम मंदिर आगि कसाम तो आ जागा दंमानि 14 देवता ओरिजिनल एरपरे अर सैतोका जे जागा राजा दङ आ जागा नो बामु दैमा दं अमुचिन त्रिपुरा सरंनि जतुनि न एक्चुअली बुबाग्रानि कुल देवता नि त्रिपुरा सब जों जदि बसा अमो चिनिबो कुल देवता हिनरम जागो एंड जेसे कतर मंदिर दङ त्रिपुराव आमन बिसिङो मनो कायसा दङ जेरा ताबुक ब त्रिपुरा सानो चालक दङ पुरापुरि चिनी चन्ताय गालेम बरनो चलि दङ ओ जागा त कुनु बं बरक फाइंगो खाइमिया ए चंडीपाट खाइजागो आम बै कैसे ब्राह्मण तो आम तो महाराज सुरु खाइलांगा ए मा चंडीनो पुजिमा परे न 14 देवता नि को मानजा ताबो कक गाय कैसा जेबन नंसंका ओ जे कंस्ट्रक्शन अमो ताबु नि सिमिया बहुत सेगांगो न प्रोबब्ली 2021 22 नो चंगामो खनाका आफ्रु लेट एनसी देवर्मा सर ही वाज रेवेन्यू मिनिस्टर देन एंड अमो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नि अंडर आफ्रु बनो थांगे जों को खाइका जे ना अमो तो कंस्ट्रक्शन माने जाया आफ्रु नो जों रिगार्ड एनसी देवर्मा जपुरुं को तंफ्रु आफ्रु बरगनि प्रपोजल ताम तमा
not just construction of that amo tunggu semia kintu borokomno fruit probably tourism department under tlang nai mani jara tourism place lam nai mani ke jeng saka objection ni kari this is a religious tamna kala ye tirtho sthan হ্যাঁ তীর্থস্থানও नों बाहायके कैसा तमना कलाई प्लेग्राउंड सामने बा कैसा पिकनिक स्पॉट्स सामने बा रिलीजियस टूरिज्म ठीक नहीं है रिलीजन का एक सैंक्टिटी मेंटेन तो करना पड़ेगा ना नों रिलीजियस टूरिज्म नि पर्सपेक्टिव था कंगे भक्ति बरो तोंने हम तो चिंती प्रासर होंगे हम कुनो नि हिंदू क्रिश्चियन हम तो इनकुन करिटिस आवर लाइबुमा आवर हिस्ट्री तो आपरो थांगे चिंगेन से देवर मासानो रिकाति पुरखत समाजनि बखाक्ते एनपो हमनो स्टॉप करेगा अमनो रेवेन्यू डिपार्टमेंट निश्चय टूरिज्म तलांजागलिया एमन इउले तेसा जों खोनाबोखा जे ओ बखरक साकाव एकदम माने जेफोर मोन चौदह देवता मंदिर और हंके जस्ट बिनि साकाव एकदम गेट बनांगलाय आगुनि हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन खाइदों आना डेवलपमेंट तो करना चाहिए खाइना नांगौ ताम तंबा किंतु अरे खाइना नांगौ हने आ जागा न स्लामना नांगौ हन को करिबले हॉस्पिटल न स्लामना नांगौ हन को करिबले ना नंगार कल्चरल इंस्टीट्यूट स्लामदि आइता कॉलेज ऑफ स्लामरिका स्कूल स्लामरिका फाइन क्या प्रॉब्लम है उसमें किंतु नोंजिनि जदि तिब्रासारनि नियम रीति नीति कायदा नायखांगे जेफोर एक तो डेली आरो पूजांगो 12 टन सेकंड डेली बोली कैसे मारियो आमो राजा मोननि जिमि सुब्राय नि जरान सिमि चलितो गंगाय जेफोर जिनि तमना खारची पूजांगो केर पूजांगो तो पूरा बाउंड्री किलोमीटर्स वाइड नों पूरा कथार नंगो के खाइमासु इनके आते जरा वो आ जागाव नि नासे बरक थियाना निनि संसिंगाना कत किसु हामिया साया इंकोंगाना मुताई मंदिनि बखरगन सलामना नांगो कगदतो करे तो जों जखन साइमाखा ऑब्जेक्शन रिका अमतया कनिना प्रोबेबली नवेम्बर न इनखना लास्ट ईयर 2025 नवेम्बर न नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब नि जेफोर चेयरमैन फाइका अंतर सिंह आर्या आपुरा आंनि जि सागबाय थांगै अकग रबनो सायाकनि ऑब्जेक्शन लेटर रिका ताबो एनसीएसटी बनो ताम रिका साइमायाको जों वानसुक दङ अकगनो जों सेंट्रल गवर्नमेंट पन्त दरकार नांगै जितै सुइंगो खायना बिकज नाइदि अमतो आस्थानि कैसे विषय दंले ना जेमन ono kaisa non sodam soka tasing je chairman phayon sabro norok je objection rikha ba letter rikha apuru ki norok simena thangna onyo borok bo tonga apuru आफुरु तो चिनी टाइम तो माने सारिक नि 6टा किंतु बेलाय लै थाका आफुरु स्टेट नि बते बाकी ट्राइबल लीडर्स गय तो माने गे आं हापुरु हंके आनि चिन लगे लगे न तमनाकलाई एडीसी नि टीम बहाबका चिनी एडीसी नि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया एरपरे कमल कलसी सर एरपरे धीरेन्द्र देवर्मा एमडीसी सर तमन हिंके चिनी ईस्ट एमपी महाराज कुमार कृति देवर्मन बो तमनि आं जे जरा अकगनति साका जे मति जे कंस्ट्रक्शन न बंद खायना हाइ खायना इराय खायना बरक खनाका बरक हामगन खनाका चेयरमैन बो इनके जे एमपी मैडम बोबो साव जे बोबो निजमनो नुगुई गवर्नमेंट न साका इनके जदि कुनु अंगिया हंके चंगमनो तैया कनि कत किसु बसकांगो मा खायलेनि आम तीन साइतो सुनो itu साजाका बरक खनाका माने न ताबो एडीसी गवर्नमेंट पर्सनली अमनो ऑब्जेक्शन दरो का दैट आई डोंट नो बट मैडम एमपी मैडम को तो साका जे ना बोबो सरकार न साका बट अंगिया हंके तेक बार सानाय बोबा कक सागा जोंबो मनो अंगिया हंके जों तेक बार सानाय बिकज इट इज अ मैटर ऑफ ट्राइबल राइट्स also हम तो चिनी कैसा तिप्रासरवनि तामनाकलाई हुकुमु मुकुमुनि सिरि सितिनि कैसा उनको सेंटिमेंट इज अ वेरी बिग थिंग ओके कल्चरल सेंटिमेंट तो बहुत बड़ो चीज जेबाबे कल्चरल सेंटिमेंट बाय बाबरी मस्जिद बाई से राम मंदिर सलाम जाका मबो तो चिन थाने राम मंदिर है न हां मबो तो चिन थाने जेबाबे राम मंदिर एकदम बंबाई कैसे प्योर सैंक्टिटी नि माने चिन बागी म आमतिन अमनो खै नोंतां अबहेला खायनेबा न अमन तो जेसापां थुन जों अपोज खायनाय एन्ड जेसापां थुन आमो हॉस्पिटल जरा देखे जोंबो अंनारि नाम सुनि आरो नांखाइते कुमनि कन्वर्ट केसिरि कल्चरल इंस्टीट्यूट स्लामदि tabuga construction ni status bo bahai nang nunu kha recently ka रिसेंटली थांनाय माने हाखुरजाक माने फाउंडेशन रि दंखो तो फाउंडेशन सिमि जखन रि दंखो बिल्डिंग तांपाय बनरक जदि ते कुमनि कन्वर्ट खायनाय खायसिदि बट हॉस्पिटल वी डोंट वांट जदि इन खांगे हयतो बा जों खतर चबागे चबापां खाया नांनाय किंतु हॉस्पिटल आमो नोंमान सुनाय दे बसक कथार जागा जोंहा जागा कुनु सचि बायु कुनु माने क्या बो सनचिं जा बरक थै आमति रंगै तो नगनि बरक थैजाग रंगै से माने ती ते रात्रि चा नां फांचे नों थांमाय आरो
nini kaisa purity ni bepar tong nunga jaga bokrok saka baike amtike tangri kaba tei kubuni mani salam di otherwise ingkai to amo to belai মানে অবহেলা খাইমা khlai it is a injustice to all the Tiprasa people and jodi borok amno construction no khai hingke bobishyoto jodi जों kuno kodor joba khai na khai nijini rights ni bagi nijini culture no na bagi tang khai to nai ram mondir ni bagi jemon joba kheke जों jini jodo debotan bai khai जों kharchi mutan bai khai जों amo banchiri nai amo purity maintain khai na bag eso no amo khai mane clear message to everyone and ang kha khayo oro kebo Hindu Christian bo hungla kuno hungla jotono chini লাইভ মনো নাই সিগিনো চিনি কালচার নাই সিগিনো চিনি অমন খাইনা বই যত শুনো লগরি নাই চেং খা খায় যদি বড় অ কনস্ট্রাকশন ন বন্ধ খাইয়া গাই চেং তে একবার লেটার রিব নাই না গাই সিএম নো তে একবারই নাই সিএম নো রিসি দিখানা একবার গাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওর নাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চুমন সুক তো প্রাইম মিনিস্টার নো সিনা বগে রহনা বহুত ডাক্টিন রহনা কনস্ট্রাকশন খাই দি আমনো ডেভেলপমেন্ট কাম খাই দি but not মানে bo jaga tam khainai nangam to nung kaisa bujina nangle na nangki taba nogo hapken khitai nog sang salam riba nogo hapke khitai nog uklog digi salam no ediba to amte he mane you should have common sense that where you should build what thing ek amokun tourism ni jaga ya is a place of worship o picnic spot nahi hai and kete kaisa ngai nang tabuk boro aro argument kaisa rimono gana guni borok tongo thui tongo hai tongo are baba स्थायी नक ते हॉस्पिटल बिसिं फाराक दंले ना स्थायी नक बाय हॉस्पिटल न उन बाहे कंपेयर खेकेबा के निन नको बाथरूम तो के न पब्लिक टॉयलेट बनि नको कंपेयर खेने हाय दाम कुन कक आमति कुन आर्गुमेंट चले गलाक अमो उंगमया अमो जों स्ट्रांगली अपोज कर जैसे के पन साम दाम दंड भेट सोले बोले कोसले जैसे के पन नके बंद मा खाइरो एन खारिना एन जो तो तिप्रासन चिन लगी तंना हेनि जों खा खायो amsuno amon tike au tasingo bo ang saka tesa haino hai ma sapiro tini jehetu bosor porop henai jingto মানে ang je cherai function hoite je nugi payment ta tini hai salno bosor porop henai jeng palai layo engai o bosor porop ni salono tini nongbai roktarei थाइसे थाइनै कक सोंनानै मा फाइमान हिंखाय अबनो जे नरत जेहेतु क्षत्रिय समाज हिनै तिप्रासानि सिरुसिति नि जे हुकुमु मुकुमु न नारकनानि नंनि जे साइटकमु याखाबा नंनि जे तमने वार्क नि जे सिस्टेम याखाबा नं जे एजेंडा गाजागा बसावनो ताबु कयेकटा कक सोंना बागै तिनि नंबाय मा फाइगोन काय तिप्रासारनि बिसिङाव ताबु बेबाग जागानो एक लाइजाक नगो बबो बबो हिमानि ताबुक आंनो अरो काइसा स्पेसिफिक मेंशन kai सासेवनो तिप्रासारकनि बिसि कताल बा बसर परब माने पाइमुंसे क्रिखा तामनि kai ताबुक 21 डिसेम्बर लाइ थाका अबनि हरो 10 दिन खैनो 22 डिसेम्बर ngo odino bo बिसि कताल नै बाक्सा बाक्सा जागा आवान चवान चालायो বিভিন্ন ভাবে প্রোগ্রাম খেলাयो গ্রেটিং সিলাयो আবো নুগো আবো ইয়া গুলো খাইনো 1 তারিখ জানুয়ারি ফাইयो অ সালো বাহাইনো তমনাই লাউড স্পিকার বাই মিউজিক তামই আকয় বিভিন্ন ফায়ার ওয়ার্কশপ সকলাই আকয় আদিনো বো সেলিব্রেশন খালিমান নুগো 10 দিনো 1 তারিখ সালো বাহাইনো চালাই নং লাইরক নুগো Kay tini phaino tini to bisi katalia bosor porop mane hangrai जों पालिलायो ओमफ्राय tini इंkai तारिख माग बा मास पुइलायने अनेक बरफ गोबां मा जान जे सुक्तै पालायलायो बा चालायनो लायरक लायो kai tabuk tei kaisa tibra sarangni bisi katalangai sokoi soka buiso hare buiso abot pore ekla boisak o jorabo haino तिप्रासारक एकदम उत्साह उद्दीपनानि बिसिंतै अ प्रोग्राम नबो पालायलायो ते नगो जालाय नंलाय पान्दा खले गोबां मा तंग जा दंलायो आं अर सानाय मायखाय एन्जय खायमान न आं माने एगेन्स्ट या बा जों एगेन्स्ट खालायनाय आरो एन्जय खालायनाय तंग जा खालायनाय आबो खायदि फियाबा सिनि थिक जे
bisi ketal sing bomono romui nahatai ba bobo chini wngthai norokhai bomono sanai je tipra sarokni mono bisi ketal hinui amo ki sana denang je bomo bisi ketal nung nini nogo nini ama babu nini nana dabra jodi kep tongke borno nugya da bor bofru khaitong bisi ketal tiring so called tiring is a very new thing hardly 3 decades 30 years hardly 30 years bungya khosuk problem gong mane hardly last 10 years of bisi gong tiring tiring is the abbreviation of Tripura era just a bong and all that tiring to every day is tiring. I don't understand why everyone celebrates tiring. Oh, 22 December. Every day is tiring something. Recently nung kaisa mani nukhna. Acha nung te kaisa mani sana pokse thaka khoroksa borok sabo phai sapai ma tongo. 1777 বছর কানি Tripura era. But the night is probably 1435 right now. 1435 de 1436 তুই সে তিরিং খাইনে রক বুঝো কনফিউজ নাঙ্গা তাঙ্গে কনফিউজ নাঙ্গা because 22nd December is not the correct date. Confused nama karana mo no. Borok probably 490 den kamu 590 de 490 AD. Jefru jujaro faham tor pani victory day ni akoni borok ko khaiga. Jodi thik ke calculate khai gangai norom thang nai di 1436 ni ingong nai 2026 ni April ni jefru 2026 jefru nung palai nai afro no 1436 nai. Tabuk jora 1434 no choli 35 no choli tongko because phaya ko new year. বড় আজ আগান যখন ডিসেম্বর নক নিউ ইয়ার হিন ছাইরিকা তাকে আমরা 36 দেন 35 আর কনফিউজ না লাইকা কাও বড় 35 ইন পালাইকা কাও বড় 36 ইন পালাইকা আং সংগঠন নিমু নায়া ইট ইজ আ ব্ল্যাটেন্ট কনফিউশন নাও বুই নং যদি বুইসু তামো মানে বুফরুন ছিমি পালাই যাক বুফর তাম যে বুইসু তো তাবুং ছিমি পালাই মাদা বুইসু তাবুং ছিমি পালাই মাদা না সিরি সিদিন ছিমি পালাই চলি ফাইতং ওয়ানস আপ ইজ সিমিলার अरे once a similar hinge nini fake thang hun to kok korible na just because it is similar with Bengali New Year or close to with Bengali New Year or any other New Year it does not invalidate our New Year আসলে না বৈশাখও খাই যাব বড় রং নিবা বড় তো জমে ক্লোজ একদম বড় খাই যাব আসামিস রং বিহু খাই যাব যত নিনা নিউ ইয়ার অলমোস্ট সাউথ ইস্ট এশিয়া বার্মা থাংনি ক্যাম্বোডিয়া থাংনি কো থাংনি যে জায়গা পান থাংনি ইন দ্যাট এপ্রিল month near mid range no proti bochor nong tong because that is the time of arrival of monsoon apuro no nini katal wa phang bo phang tisa thangsai phayo tak to nera rama pusmas nera rama jora joto kyo thima jora o jora ba bai ke new year nai and basa to sa phon to kailaya kaya and the date they have which they have chosen is very specific 22 December মানে 21 নি হর 22 amo Ikep geography পরীক্ষা সেমন না it is the darkest and the longest night of the year যত হলে কসমতে কলক হর ভাইকে আমতি ডেট ন সিলেক্ট করে তে কাইসা হাঙ্গায় মানে বুঝছো মানে প্রিমিটিভ থিঙ্কিং বড় রং বা প্রিমিটিভ মাইন্ডসেট মানে 22 ডিসেম্বর ইজ আওয়ার নিউ ইয়ার আরে ভাই রম দিন 22 ডিসেম্বর ন খাইনা মুসুঙ্কা ঠিক আছে আনি তিপ্রাসানি নিউ ইয়ার আনি তিপ্রাসানি ক্যালেন্ডার নি মংতিং না না Template. Ang buishu kan nung ঠিক আছে nung mani ya buji kan nung nini some talring whatever calendar they have made na to o je abong calendar ni first month ni first date is the new year tak 22 December den 25 December den 15 August den that doesn't matter nung ta a date no seti palai jani December mas ni 22 tarik no phunu palayo people will call you stupid ye kya hai nini moteng kai o je kobrong je kelena tongman aron je 1 tarik o date no palai nang ta yes tak up date rom din ngano ani boisuno nung gon ilia but ang nini flawless phunuk to nung busu flawed concept soli to nomni nung man ya boisuna ঠিক আছে kokre but nung kok borok ni calendar ni first month ni first date am ঠিক আছে ni new year palai nang na 22 December nung ki kep no rom di boisu jengki 14 April len palai ba পয়লা বৈশাখ ফান हिंका आंसर बोगे 15 अप्रैल दिन पहले नो इट्स अ वैशाख मास का ये अभी 15 अप्रैल में गिरे 15 मई में गिरे क्या प्रॉब्लम है तो निंखे आ पर्टिकुलर डेट नो तंग रोम का और डेट रोम का 1 जनवरी इन छड़ी है इंग्लिश कैलेंडर माने ग्रेगोरियन कैलेंडर बैग लोगन चलिस ना 1 जनवरी इन छड़ी पे क्या ठीक है स्टार्टिंग इज स्टार्टिंग फॉर एवरीवन तो माने इट इज वेरी कॉमन सेंस नि ব্যাপার ভাইকে আমতে কে
palai tong tabo nung pal palai tong ngai to no buisa bole object khepene wan sa bo ne bairen bor bo non tam object khene nin lama nang gukai to but nung niji to kisa common sense to nang blena nung jodi sung kang kai buisu bufru chim buisu to siri sitin chim palai tong no nang sing tiring bufru chim palai nung hardly 30 years de karimana maya ठीक है 92 rong chim but afru so kodur ke palai jaya and tabuk ke baksa borogum ti bo sanai tong je it is a victory celebration day or take tiring festival hindi new year is not a festival new year is new year what is festival the festival is the festival की तरह होगा confuse क्यों करते हो don't confuse only one new year that is পয়লা চিনি বুইশু বুইশু no nung jodi rajmala rok tong hangkai ba royal link rok tong hangkai an thani amo agartala tabuk tong nungmaya ninga daga jefru maharaj ni order rok gori tong apru rijang tong mo boishak mo mutai hai rai ningu ka kame chini calendar be wanse ta year bo to same ya chin 2-3 বছর okra klai bongslai তো और কোনো কন্ট্রোভার্সি নি ব্যাপার সিয়া নং হিস্টোরিক্যালি নাই থানি তাবো বই বাক্সা বরক সুঙ্গ আচ্ছা ও যে বই সুজে চেং যে ক্যালেন্ডার যে ফলো কয় অমুকে বুফুরন সিমি শুরু আমার রাজা মল্লি সিমি শুরুঙ্গ রাজা মল্লি সিমি শুরুং তোমলে রাজা মলো যে তোম আমার রুগিন চলিত বই সুচুং আপু সিমি পালাইতো নিনি তিরিং নি গো খেমালে তাম বুফুরন সিমি শুরুং খাবা অমনি তো কোন হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স এগরে নং যেটা এভিডেন্স দङ হ্যাঁ নং এট ম্যাক্স রিটেন এভিডেন্স নং বুসুক উকলগ থাংমানে বা 100 to 100 ইয়ার্স আমন উকলগ নং থাংমায়া এট ম্যাক্স রিটেন এভিডেন্স আমসুং থাঙো আমন সাকা থাকাঙ্গে নং একদম খুব ও কামতাপুরি নিয়া ব্রুন স্ক্রিপ্ট সিজা আম মানে আর কোন আদর ডেট পেছি যা করে তো যেটা এভিডেন্স তোমাসে আমনকে নসুং তম ভাইকে এঙ্খা যেটা কোন সিকরে আমনকে নং সাই তম মনো খাইনাই আউট অফ ইউর লজিক দ্যাট জোজারো ফাহাম তরফা যুদ্ধ ফাই জিতি ফাইকা আরে জিতি ফাইকা আঙ্কে ননো সাকাটা নিউ ইয়ার খানো bozaga sujak to victory day you can celebrate maharaj ni to nung bunukna bini clip viral nung dakto to atkasa আরে মহারাজ নি ক্লিপ ভাইরাল বাদ দি প্রতি বছর ন তো চিনি রাজকুমারী প্রজ্ঞাবো তো শ্যামা ওরম ফাইকনা রামচন্দ্র গান বয়রিয়া ফাইয়া কোনি নিউ ইয়ার বৈশু সেলিব্রেट के खिलाओ सनखलानि शरद चौधरी तो इसमें और कंफ्यूजन का क्या बात है बट ठीक है ऐसा विक्ट्री डे इफ यू वांट टू सेलिब्रेट आई थिंक इट्स ओके इट्स फाइन बट न्यू ईयर डोंट डिस्टॉर्ट योर ओन कल्चर डोंट डिस्टॉर्ट योर ओन हिस्ट्री न्यू ईयर इज इन बुशु बुशु ही न्यू ईयर है ताबुग्रम दिन नंगनि नि आ न्यू ईयर नि चेंज कैलेंडर तो तुम माने चिनि बुशु नि जे तिप्रासा ओरिजिनल कैलेंडर जेटा चलि हमना नंग वानसा बुम हेंदा खाति प्रासा मुग नमसु ठीक আছে बुम सलाई दिखा पाइखा बट डेट ले नंग तम चेंज के तंबा बुसु कतर गनकुं खाबना निन कुन एविडेंस जतो एते कैसा माने आंगनो लीप ईयर पंत बाहाय अब सेम डेट तो 22 डिसेंबर लीप ईयर तो नय बसकां नय उक्लक कैसा मांग लीप ईयर खंगन ते कुबनि कैलेंडर डेट उक्लक बसकां तो हमके प्रति बसन सेम दैट मींस यू आर कीपिंग द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कांस्टेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर कब हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर 15th century एडी after corrected खाया कुनी से ताकते से म फाइव म तो सेकांग सिमिन उमति के चलित ग्रेगोरियन में करेक्शन खाया का 1500 1400 1500 सन कोई नंगो 500 सन निकोक साइतो अप्रो हिंजर हम तर ग्रेगोरियन कैलेंडर 1000 বছর পরে ফাইকা হাউ ক্যান ইউ প্রেডিক্ট দ্য এক্সাক্টনেস একেন তাবো মানে হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্সেস সহ বম ফলো খাইনা হংকা হংকাই আনো বিশ্বাস খাই দিই তা খাই দে প্লিজ ডোন্ট বাট থাংদি নাইদি লাইব্রেরি স্টক থাংদি স্টেট লাইব্রেরি থাংদি আর নুন রাজমালা মানে রাজতন্ত্র নি জরামান যত কিছু মানি মানলে না আরটিআই খাই নাই দি রাজমালা যদি তং গেঙ্গো খাইকে বা নং রাজমালা পড়ি নাই গো খাই দি स्टेट म्यूजियम रो कांगमा स्क्रिप्चर्स को तो पढ़ नहीं नंग बुझिने आ जागन बुफुर पालाई जा निनी कांगमा आई थिंक फोकलोर सांग तो मुइतु करे सबना बरंगिया बा फोकलोर रगन तंग लेना गान रगन जे बिशे कतल फाइका बुशुनि जरानि को वाती वाखा को हेगा कंपेयर काम तो फोकलोर सुन तो so what could be more bigger evidence can you show a folklore where they are saying postmaster wati wakha ba postmaster gongka bishi katal pala leka is there any folklore if you can show one historical folklore where it is said that postmaster ba December ne ati kasang ma jorawo tamna klai bishi katal pala jago nahi तब तो मैं मान लूंगा तुम्हारा वो ठीक है चलो नहीं একটা ফোকলোর পর্যন্ত ফোন মেয়া নানিন থানি রিটেন কোন এভিডেন্স তো রিটেন কোন করে এভিডেন্স নানিন থানি কোন तमने कल्चरली फोकलोर्स বা কোন কত आबो जे तिरिं खाइ কেস मानो मा बोलते
as a victory day it might be correct. Yes, it is might be correct. But New Year तो इसका कोई evidence है ही नहीं. You show the evidence. Just because you are saying कि ना हम public रोक हमजा तो कोई तो भूल वो तो मान जो तो बरोक तो हमजा गेले हम जो तो बरोक हमजा बाक्सा बरोक ये ताम हपुं आसा orchestra खाइन ज़्यादा यास्पंग जिंगलाई तो जाय हो काम तो personal views हम ताम कुछ जाना था but it does not have any historical backing. Bishikatal bushu onongo raja mon shimi amon choliwo jodi bubagra no amsun hamzak tomai ke bororo maximum bubagra no hamzak to amno bokicha hamzak ke choli because tiring might be victory day celebrate kere no issues but bushu is the new year tabuk bo tak sana thakai tiring is a new year bo jaga beshi celebrate especially khoi shodor on bare bo jaga no khasa neng jara te baki মানে আপনি তো বাকি আছেন যতন তিপ্রাসা বাট উইদিন রিয়াং হিন্দি জমাতিয়া হিন্দি ত্রিপুরা সান্নাইন্দা সিনাইন্দি বড় তো বুইশন মানি তো তাক বড় না তো কোনো কনফিউশন তাকবো ফাইয়া চিন্তা বর্মা টাইটেল যারা সিনাই রক চিন ত্রিপুরি দে বর্মা টাইটেল যারা সিনাই বড় বিশিঙ্গন কিচ্ছা কনফিউশন ফাইয়া কারেকশন মা খাইনে বাট আম শুনো উনি চ্যানেলে বিশিংতে আং সানামু সং যে don't trust me but at least trust your own instinct go read study check and ask yourself कि क्या ये सही है what evidences does ये मतलब it provides कि 22 दिसंबर को न्यू ईयर होगा तिरिंग ऐसा एंड तिरिंग का मतलब क्या है दिस एब्रिविएशन ऑफ त्रिपुरा एरा today is something bong today is something ing today is something tring whatever date it might be today is also tring na every day no tring every day no bong every day no ing according to whatever it might be but oh foolishness ta khai borok no khai bui hinnai amo buticha 22 डिसेम्बर कम से कम निजिनि क्यालेन्डर नि निजिनि फर्स्ट डेट पनि छाकाइते कि जा आर्ग्युएबल खाम हम तो आर्ग्यू नि प्रश्न न फैया 22 डिसेम्बर हाउ कैन आई एक्सेप्ट 22nd date of last month of a certain calendar as my new year it should be my calendar's first month's first date तो पहले वो करेक्ट करे पहले कौन सा ईयर वो करेक्ट करे उसको हिस्टोरिकल एविडेंस दे उसके बाद देखेंगे सोचेंगे बट हिस्टोरिकल एविडेंस कैसे देंगे रिटर्न तो आप सब 1500 বছর रिटर्न 1400-1500 বছর रिटर्न तो नमंगला तो फोकलोर्स फोकलोर्स तो यूजुअली ट्राइबल कल्चर नो फोकलोर नहीं तो आजकल पूरा कोर्सेस से मास्टर डिग्री से खाई जाओ कारण आरोन छिमिनो नि কত কিছু তামনা কলা হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্সেস ফাইও একটা ফোকলোর শুনু গিতা না all folklores are in support of tamnak lai bushu only hunu din ni tiring ni tam folklore tom tiring ni that's nothing so ani amon samu bushu no chini ko enching every year bushu wo chung chini tipur khatriya samaj bakangte palai jago protected district hobo state level ke palai jago जोंहा सब बुहाय हपुं हपुं orchestra खायना हाय खायना आमो तो चिनि टारगेट या चिनि टारगेट इनके तो तमगलाय समाजनि जे अक्रा जागरान तैया कोनि आसुक लेखा चालायखा कक सालायखा समाजनि गाहाम हामया व्यवस्था मुखालेखा चिनि टारगेट as you know जों चिनि समाज व्यवस्था तैसा क्राक खायना मुस we have nothing to do with politics we have nothing to do with this आपका जो भी है जों चिनि समाजनो से बाहाय गठन खायनानि तो आ जागा जों पारा पारा थाङै program खायो गो खायो बा small level जों आमते कोन बरक गोबां बनायो बरक जे दङ जतन चिनि पार्ट নিউ ইয়ার ভাইকে সেলিব্রেট খায় না হপুং হপুং আরা চিরি খগলাই পরাপরাকে কাফরালাই এরপরে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হংলাই হাইংলাই উশৃঙ্খলতা পুনঃ কাম থেকে নিউ ইয়ার সেলিব্রেট খায় নাকি পুঙ্গাই বুমাবো ফানো খুলুমই অকরা চাকরানো খুলুমই awan cuan calai ya koni je sake panta cinti prasam ni no kaisa kubung kutup ke no kaya tonglai nai tho kai jo tono para guri khulumui okra rong no kaya koni hamja mung soh din betit khane amte khai je laina musung na ke hor hopung burum 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 ke agar tong every year to accident hin khanao every year accident ngo ahai ngo kam hamyango intended tongya but unintentionally also kama sakai sakte drugs phalnai bo phayo ngo khaine phayo kuna ro ta ni no program to ka no nai nai ni onkor phai ka thangi kuna thangi drugs ai prasa khlai to so amti mani de bisi chajak naki phungo aiya koni buma bo phai kaham kai tong ya koni it is not about religion but
kasih kiri di bah kaham poribesok kaham ke palai cini cultural through amada kaham na kini ne hopung sapung bukemani so cini je method je palai lemong bisi ketal ambo to borok change khai nai tong tak jara among khai niro jeng to bisi ketal hai ke palai ya gin chimino jeng to kun orchestra kai palai ya jeng to bisi ketal phongai khang kai tukui musui kathar khai buma bufano kulumai आशीर्वाद nahari pal pal ke para kaisa thumlai si agi to okra chakra rung tui thumlai ek jaga sasuk salayo kintu agi amti kaisi bisi ketal palayo amo tahu nung pura orchestra salam sika so cultural deterioration to unkha mar khai amo to ya kone very big deterioration of culture amo mane amti chaya ang je wanchu ko chin khatriyo samaj ni bo amo no wanchu mu to nai amo no nungo je pui শুনো না পালাই নং তো কাহামকে কালচারালি নাইথক kai যাতে সুশৃঙ্খল ভাবে in a civilized way পালাই নং তো আমো অর্কেস্ট্রা ইজ নট আওয়ার কালচার অথচ চিন ত্রিপুরাসারনো কিন্তু বই অর্কেস্ট্রা বে খুব উঙ্কো খাই মানে ত্রিপুরাসা বাড়ি হিঙ্গেন হপং হপং অর্কেস্ট্রা মতই আহাইরে মতই কত কিছু বই হিনা হিনা বাট इट इज नॉट आवर कल्चर एक्चुअली वो तो करते हैं लोग फिर भी कोई कोई ऐसा कोई विरोध नहीं है जे खाने खाइतुन बट आमती खाइतो न्यू ईयर कोनो सेलिब्रेट खाइना कोनो माने करे न्यू ईयर फुंगाई जेनो नां साका काहामके नाइथोकाई सेलिब्रेट खाइनानि जतो बाय कुबुं कुटुबकाई तुनु लुकखाई नाइथोकाई आरे बसर कताल से सुरुं तो हामजामा बसे पालन खाइनांगलो ना चुवाक फागि क्लाइ दे सुरुं ना हम कोनो कक दिस इज हाउ इट शुड बी tabuk suksa koklamni ni khanamani yagulo tabuk to jehetu je choli tongma ba je khaimani je khainai khaitok hine nang bahino kai tabuk tiring to ngyang hepa no 50% ni Na, kicha eba progle je खाने खाइतुन हिया आं जे खाने खाइतुन हिया बुसुनो खाइना नांगवा कोकेसाव आं साम हंगे नों जुदि ऐसा विक्ट्री डे सेलिब्रेट की तो नो प्रॉब्लम क्या है इसमें करो बट न्यू ईयर मत बनाओ उसको वो न्यू ईयर नहीं है कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है उसका एंड वो खाइना खाइ तो हिमा कई वो ऑर्केस्ट्रा रंगनु सैनो तब वो खाइ तो अंगार ताम सानेबा बट हपुंगा इनो खाइ खाइ तो हम नांग तक ताम साने कुन साना करे बट नाइदी हमरो अवॉइड खाइमा खाइ चावाम ते माने Ano ek jaga asuk laikha joto baino amte heka asuk laiye kaisa specific date na halai kahe jaga phaile ke baba henga mo heke ko cha sai to laikha nor चाइचोक लाइका अनि सिगाङ ओकरा रबो तो चाइचोक लाइका बट फाइया सुपारी बागानो देबो जागोन एकबार मीटिंग नुहुन लाइखे बले हमनो तो या कनो डेट गति या कनो डिबेट बंग लाइखा कत किसुं लाइखा फाइया हम तो जस्ट इमोशनल वेव नो यूज खाया कनो गय थांतो कोनो एविडेंस से करे इमोशनल इम्पल्स अटका सा करता है ना चकरनी नि कोनो कॉम्प्रोमाइज की सिकानी निजनी हिस्ट्री नो बट दैट इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ द प्रसा हु आर मिसलेड आंबो नो ब्लेम खाया जरा हमनो ब्रेन वाश खाइनाय बरनो से बरनो ताम ब्लेम खाइनाय बाट बरनो से एकटा गक सानामो जों प्लीज तेसा इंट्रोस्पेक्ट खाइदेनि डिसिजन न अमो नि कुनो हिस्टोरिकल एविडेंस बकरि न रक जेत्रिंग हिन खाइले तो माने एज अ न्यू ईयर देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस तो अमो इंट्रोस्पेक्ट खाइदि एंड बुइसुओ न जतन कि फिल फाइबायदि अमो मेसेज तो नाय ताबु गामनो न विक्टोरी डे एवरी ईयर सेलिब्रेट जखन खाइन तो निताम खाबा विक्टोरी डे इज गुड तो करना ही चाहिए गे अमते आसुक लाइनन हिन्नु हुनका किन्तु कुन एविडेंस करी बाकी फाइमालिया ना बरो अपना आगे आग जे साइबा माने कयेकजन बरक बाय हम तो सालिया नुहुन लाइकना उनको क्या कोनी किन्तु नो एविडेंस सब क्या क्या प्रस्तुत करेगा मुझे नहीं रॉयल फैमिली नहीं वो तो कौन बरक चादा गया हमनो महाराज नि नानो साकाबले नों बिदिनो कैसा ओल्ड क्लिप्स चैनल नि मंग हालिया कैसा चैनल बो आफ्रो सामा तो जे Bushu is our new year and Tering is just a victory day of Jujarafa Hamtorfa and Tabuk Panunadi Tering festival in Nikhale because out of that confusion only we borrow confused but Jodi victory day hinbo Jodi borrow Kothumla ya konlai Hamjala chori to ঠিক আছে victory day but new year is not acceptable on that date also no तो आशा खायो चुंगमता अवेयरनेस खाइते एक ना एक दिन नहीं एक ना एक दिन बड़ो ताक्षी की तो बड़ो एक ना एक दिन नंगामो जखन तिक्लायनाय बय परिनाय नुनाय रिसार्च खायनाय गखायनाय एक ना एक दिन देशा आजा किबिल पेबेनि तब कायसा पोर्शन ऑफ बरक जदि हमनो कॉन्ट्राडिक्ट खाय दैट देम डू बट आएगा धीरे धीरे आ जाएगा फिर हम नानी होप जे फाइनाय रम दी मो कत 3 डेकेड धरा बो मो ट्रिंग कन्फ्यूजन का फाइनाय एक डेकेड हयतो मो कन्फ्यूजन सॉल्व पुं थान आस्ते आस्ते खायते हम नानी होप तब तो बेस्ते ते 10 বছর নি পরে चिन जखन अवेयरनेस रक पुरोनो हेंगे बुझो तो बुझिबेन
amon kaisa hope ti choli tong Ini oboroti to solle phega kok banglai mung tabuk bo ek jaga thanglai maya ba korongsa jaga thanglai maya tabuk bo sini kok borok ni je script yakhai ba aikhor lai mani sini bobo bai wngkhai chanai chaya tabuk kwbangma controversial choli tongphano wngtong jorao hwnkhe যেহেতু যত borokno roman bai kok salaio mane message khailaio swilaio porilaio office ni je kam rok bo samung rok bo jotono nini roman ni lingkobai script bai no swijak rok nukbai hwnkhe ah jaga bwchawi tabuk roman ni pokkhe no motamoti borok salai tongo ba salai tongo abono twikhai norok bobo hai uansuk language to kaisa personal matter na actually nai hai personal simi ya community ni go kaisa matter na community ni identity to language ni through tinu identity simi ani ni transfer of knowledge transfer of culture is through language and it's a preservation of language is the matlab is our fundamental right also constitutional right also and is of the pivotal importance tabuk o jeneng samani kok borok ni je issue amo to belai controversial mane amo answer ina to belai ko kasha to what we want and what is correct demand to roman script ni bhalu khana bole 50 বছর তো খানা অলমোস্ট গং তো খাইলেন তো ডিমান্ড খাইলেন তো কয়েকটা সামাচরণ ত্রিপুরা কমিটি গো খাইজা খানা আপরু সাকা যে রোমান রিনাই বাট বিনা জরা তামখা রোমানো কোনো বই করে আপরু খাইনা বাগে আজরে বড় কইতে বা যে পুরো জুট সরকার ফাইগা বড় ইমপ্লিমেন্ট খাই মালাংলি আপরু বই সে করে ইনকে আপরু গো খাইনা রেফারেন্স বই তো তাবুক বসে আই থিংক ক্লাস 1 নিশমি 12 জরা রেফারেন্স বই ভেরি রেয়ার যদি কেপ তো গভর্নমেন্ট তো ছাপো গিয়া Okay, যদি কেউ সুইতে হয়তো সাইমিয়া বাট আই ডোন্ট নো আমি তো নুইয়া করে রেফারেন্স বই নিয়ে তংখাই তং না এনকাই এরপরে থেকে সাতাম কমিটি খাজা কাতিপুরা ইউনিভার্সিটি নি গনছিমি আমবো রিপোর্ট রিমালিয়া এরপরে পবিত্র সরকার একদম পবিত্র কর পবিত্র সরকার পবিত্র সরকার নিজে কমিশন তো কক বরক নতুইয়া কিন্তু বরক কনফিউশন তো না আর আমি তো পুরা ত্রিপুরা নি কামা ট্রাইব নি গণতই মানে অল টুগেদার তিয়া কোনি বনো খামানি তো পবিত্র সরকার লাস্ট কোনো কনক্লুশন ইলাংয়া মানে যেটা চলিত খা বাট আমার তো ইয়াং কোনো কনক্লুশন যদি কি আরটিআই রিপ্লাই দি নাই নাই মানো আনো বিশ্বাস খাই নাই আর কোনো মানে রোমান রীতি বা বাংলান রীতি বা কোনো সালাইয়া সো ইট হ্যাজ বিন আ ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল থিং ফর পাস্ট 50 years তাবুক বো নাই নাই খাঙ্কাই ইয়েস রোমান নি দাবিতাং বারিখা বারিমা কারণ কি তো অবভিয়াসলি নি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ উনকা গ্লোবালাইজেশন নি কম্পিউটার থেকে শুরু করে উনকা তো অমন বাকি দ্য অ্যালফাবেটিক রাইটিং মানে অ্যালফাবেটিক রাইটিং সিস্টেম এনো যে রোমান কোনো অ্যালফাবেটিক রাইটিং সিস্টেম ন যখন বইনুক খানা দিস কনভিনিয়েন্ট বিকজ সোশ্যাল মিডিয়া টাইপ গো খাইজান দিয়া কোনো অমন চুঙ্গো খাই যেহেতু আবো কমন তো খাঙ্কাই তাবুক গসিনানি মানে বজাকা অসুবিধা তংসি আমন ছাই তং আস্তে আস্তে ফাইনে অসুবিধা আরে আমো তাং ছাইমিয়া ani mote hinki to public je demand khayo te public representative rok je decision na halayo tak je public representative in the sense the person who have public mandate te tripura nain thake je 30% public mandate buba gran logina to borok je decide khayo it should be ang tar te kun sanaya but jeta problem jeta nuk dakha cm ni usagamo je ভাষণ অবচেন মানে যে কনস্টিটিউশনাল ম্যান্ডেট হয়তো বা তং না যে নিনি রিজনাল যে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ নো তিসানা হাঙ্গাই মানে কনস্টিটিউশনাল প্রোটেকশন না হাঙ্গাই নিনি এইট শিডিউল যেটা হিন্দাও ভাষানি ভাষাগত যেভাবে সেই শিডিউল যে ট্রাইবাল এরিয়া নি ইনক্লুশন গাঙ্গে যে ট্রাইবাল জাগার তাবুক যে মা খানা বলে অটোনমাস এডিসি আমি তো হেন ভাষা নব সাংবিধানিক যদি প্রোটেকশন সিকিউরিটি করে না থাকা হাঙ্গাই হয়তো বা আমি কম্পালশন আমি তো সিএম নিবাসন নিসিমা খানাম আছে তোমরা যে নিজেনি ভারতীয় ভাষা বা নিজেনি লিপি না নাও তাক বাট আনফরচুনেটলি চিনি তো লিপি প্রচলন করি হয়তো বাংকাশা খানা মানে এনআইটি নিসিমি বা প্রফেসর খরকসা নিজেনি লিপি সালামনানি চেষ্টা খাইকা একে ম আং কোনো সংগঠনের দিক দিয়ে আমনো সাগলাক যে সংগঠন তা মানসুক বাট ব্যক্তিগত দিক দিয়ে মানসুক হ্যাঁ যদি
নিনি ভারতীয় লিপিনো নাংতো বা নিজি লিপি নাংতো গাঙ্গে সরকার বা সাহায্য খাইতো সরকারের সাইরিকে নং থাইয়া বলে না যে নিজি লিপি টিপে দিয়ে না যদি মুখ্যমন্ত্রী নাইও যে নিজি লিপি বা একজন কাহাম কক সে হামিয়া তখন সায়া ঠিক আছে তো রাং দিদি ইনস্টিটিউট সালাম দি যে কক বরক লিপি ডেভেলপ বাকে আं 90 কোটি টাকা স্যাংশন খাইতো Engke borok bo phainai chini kwbangma kok borok ni phari chung ajarele sabun nogo asugui nijini rang khibiya kone adaga niji lipi salamna hinba sable brige go khaimana ba professor imo to binge kam kari diba ni institute ke salam di research scholar no hundi phd go khaito khaidi rang di ni jao এটা বড় রোগ খাইকা বড় রোগ তো তাই মো খাই নাই তো ani ব্যক্তিগত রূপে আং সানাই যে পাবলিক ম্যান্ডেট তো নাংনাই public mandate sarangnya public ni bisingo tebo awareness understanding ayang asa khayo kicha understanding oro ring tong je constitutional protection tam mane kok borok development শুধু কক borok boi sima bhaiya কক borok development মানে কক borok ko nini math physics biology hindi history ni joto mas hibai joto boi মানে আমসুক level thana amu ki tabuk recently সম্ভব দেখনো তাবু ইয়া নাংখাই 50 বছর 100 বছর পর নাংনা তো বাট নিজনি বাগি তো নকাইসা টার্গেট তিমা চলে নাই on bagi chingki english ba roman yakan na no 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 english roman yakan to nin development to nya ang sai mano phia ba nin ni jini identity boro kaisa to nin ko boro boro to nin ni jini lipi boro kaisa to engai ani samung kaisa yes 8 schedule nang tini usang recently ang nungmani santali bhasha te boro দুইটা no tribal language এটা 8 schedule to ang je saiba amade ও বড় ভাষা বা সংবিধান নি কাisa copy সিজাকা Constitution of India ni যেটা নিনি পার্লামেন্ট কপি সিজাকা নিনি পার্লামেন্ট ko bo saimano e schedule nini gong thaga angai nini bhasha nang all india je japan chheri kanke nang bor accept ma khay government of india accept ma khay it's interesting mani no sauna UGC net porikha re prang mane nang je kono paper no political science hindi history science je sapano nang manipuri rong nang ke bongni maitai ba maya bong kori diba maitai ni bong script ambe nang porikha re mon manipuri nang na thaga angai মানে মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ ও সাবজেক্ট সিমিয়া যে কোনো সাবজেক্ট নংরি না করি মানো বং নিজনি ভাষা নিজনি লিপি বেনা আমসুক জায়গা সই খাতা বড় বড় খাইতা মেনা হাকাবা বড় অ্যাকচুয়ালি বাংলা বেশি না আর বাংলা তো চিন বড় গসিয়া আংবো নিজেবো গসিয়া আমলে আংবো নিজেবো চাদা গিয়া আমন করো আমো সারা তাকতাম উপায় তো দুইটা না যদি 8 शेड्यूल नांगाय नांगली हंगे तो से पब्लिक मैंडेट तो और सोचो फिर तो आप एक रेफरेंडम कराओ सबसे कि चंगना से नांगया पक्षा बरोक नांगम मुखना का जे 8 शेड्यूल नांगया चंग स्टेटस में रेफरेंडम कराओ सिग्नेचर लेके दो ठीक है कयजन बरोक सानो जे 8 शेड्यूल नांगया है एक्चुअली तो आगी चिंगा मानिशिया आसक बसर सानफाइब्रो जे 8 शेड्यूल थाना बगे जे स्क्रिप्ट नि आमति बैरियर तो मने आंगुशिया नुगुई सुइन साइमाका एंड যখন 8 শিডিউল চেক কেনে কা 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ফনো কোন হাজা গিয়া কে তাক প্রশ্ন অম্ব ফায়ো যে ইংলিশ টাঙ্গি অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তো অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বাট ইট ইজ নট ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আমতি বট এডিশনাল অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন তো হিন্দি ইজ দ্য অরিজিনাল অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইন্ডিয়া বাট আমনো তো নিনি রিজিনাল ভাষানি সিকিউরিটি মায়া যে সাংবিধানিক যে প্রোটেকশন আম তো মায়া neng English में तो निजनो compare खामिया ni भाषा no nang tabuk koto kisu funding protection ria kuni ti sana se tabuk adara तो English में तो amo खाना को गया but again English ni learning no boto yakar maya kintu English learning amo ma tong nai no but amon logo loge chini ko borong ni development no chung jodi nai na thaka ngai or duita alternative no manai nai nei nijini script chung salamai yang thun chini bidawan tongu go tongu dan maklai professor united ni jo khoroksa samani raina motor bina botam bongo khagang to siako ba teke option to nagari devnagari যেটা বড় রোগ খাইয়া but again at last public mandating ऐसा जरूरत आमो কোনো মুখে বাংলা পাবলিক যদি রোমান নাই হঙ্গি তো রোমান গসি যাকতুন যে সাংবিধানিক রীতিমতে যদি বড় খাই কিন্তু যদি 8 শিডিউল তো সবগুলা আম তো ক্লিয়ার নং থাকা ए शेड्यूल नहीं है तो पब्लिक रेडिंग तुम जे शेड्यूल सारा तो नहीं तक को के पब्लिक रेडी दे ए शेड्यूल सारा तो नहीं तो एकदम साने लगा नहीं व्यक्तिगत रूपे तंग को खाइनिया है देबा पब्लिक যদি নিনি কক ব্রক স্পিকার অলমোস্ট 1 মিলিয়ন 10 লাখ তো মানুষ যতন মানুষ আজকাল কক ব্রক পাই বড় যদি সাউনা সংবিধানিক সিকিউরিটি নাঙ্গিয়া
संविधानिक स्वीकृति माने आं सानायाव जेबो जों एडिसि राइट्स संविधानिक स्वीकृति जिनि एडिसि जागा पाइमिया ओनसाराव मतिया जो कत किसु दंमोन बा कत किसु जे संविधानिक protection bagi da chung tini reservation dong man tong commerce or chakri mano commerce admission mano amti protection mangala tabuk tichin ko bro nikun protection kede amben অবহেলা খাই যাগো হ্যাঁ খাই যাই দেবা রিক্রুটমেন্ট ইয়া কোনে কিন্তু সংবিধানিক স্বীকৃতি মাগাই মু খাইয়া কিন্তু প্রবলেম আমন লিপি তুই ইংলাই তো খা হ্যাঁ দেবা লিপি তুই ইংলাই তো খা আগে tabuk public has to decide nangki amno officially to yes tripura recognize no nangki amso tripura official recognition jara to ni nai naki संविधानिक स्वीकृति इट इज अप टू द पब्लिक के ऊपर है ठीक है बट अमन तो यही आंग जे बुझी तमा हंगे ते किचा दगनाय मक माने बिकॉज একটা अवेयरनेस नांलायनाय पब्लिक कन्सेंसास नांलायनाय कत किछु नांलायनाय ঠিক আছে কুতুক খে মানছ মানা হতা নি মতে খায় कुतुक बोलते पब्लिक ताव आंग को सांगे तो बुयानो कत किछु गाली रे वान को खाय बट एक्चुअली ते किचा मानसुन तो मानसुन तो माने दामना कलाय आंते कैसा नुन साइकल रे ओ जागा ते कैसा যখন देवनागरीनि प्रपोजल रिजेक्ट खाना जेसेबां लेखा बरकनि बखराव कैसा बंफाय रिलीजियस माने जे देवनागरी माने कि हिंदी बा संस्कृत जे यूज स्क्रिप्ट जेहेतु कि हिंदुत्व उनको रे थांग दो हम कैसा फाइगना yang asal kaya kok sanam semua a script is a script it does not have its own sound or any religious affiliation to it देवनागरी स्क्रिप्ट by पवित्र बाइबल हिंदी वो सिजक तुम लेना सिजक तो कुरान वो हिंदी वो सिजक तुम तो जरा नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन लोग बर पवित्र बाइबल पढ़ियो देवनागरी सिजक बर की हिंदुत्व रे प्रसार करे so there is no matter of religion in this place the only matter is किचा जेहेतु संविधान नि निजिनि भाषा अनि भाषा कब्र अमनो संविधानिक स्वीकृति संविधानिक प्रोटेक्शन दिना नांगौ के संविधान गसियो बाट नों सिना थाकांगे संविधान अमनायो जे निजिनि ननि स्क्रिप्ट तुई फाइदे इनके निजिनि करे हिंके बा आनिनि आशे-पाशे जे भारतीय আমরা তুই পারি যে চুং তো নাইও যে রোমান্স ইনকে তো মাঙ্গলাকনো যে অবস্থা থাকতো কি যখন সেকাঙ্গ তমতি বংলাই খানা সংবিধান সংশোধন খাইছে ওখানে তো আমি তো অলিক কল্পনা আমি তুই তুমিয়া তো তাক কেমন বড় সালাই তো যে 8 শিডিউল ছি নাইয়া তো তাবুক কি পাবলিক 8 শিডিউল সারা থাংনা দে নাকি থাইয়া আমো কেসা কনসেনসাস খাইজাক তো রেফারেন্ডাম খাইজাক তো মানে পাবলিক না সিদ্ধান্ত খাইছে মানে একবার যখন মানে কক বরং নিবাগে রোমান স্ক্রিপ্ট দিবান খেবরো আজাগা তো যেহেতু কমা স্টেটমেন্ট দি খাবলে না কাউনি নুক খনাবলে যে এ শিডিউল নাই বড় আর সই রিতুন চুং এ শিডিউল নাই ইনকে ইন রিটার্ন মা এসো জরা সরকার বাই অ্যাকশন না মানে রোমান এর শিডিউল তো বড় গোশিয়া ইনকে নং যদি রোমান না হানানি स्टेट but एज शेड्यूल नहीं है गिव राइटिंग इफ ए कंसेंसस इज देयर देन मैं कौन होता हूँ उसको करने वाला नहीं कर सकता वो तो पब्लिक के ऊपर है पर फिर इतुन बरक जे नहीं है रिटर्न जे चंगे शेड्यूल नहीं है बट सुनो अदर स्वीकृति दी लामा सिरको कैसे में है फिर का होइतो बा सरकार जा डिसीजन ना मामनो नहीं आवके ते कैसे सुमु सालकलक मा रमुनो एलिगेशन दंगो जे सिनि तिप्रा सारंनि हुकुमो मुकुमनो सकमलनानि कायसा साइटक मंबा सुक्लि चलि दङ सिनि तिप्रा हास्तेव गे रिसेंटलि जों नबनखा बिश्रामगंजनि कायसा मांगलि एडिसि एरिया न नगर पंचायत सालाम सिबना हनै ताबो काय अमो हायरंग तैखाय नंनि तमने बदलनि बखाक तै কোনো স্টেপ রকরিদা না না আমো তো তাবু অলরেডি বড় কমিটি খালাই গম খালেন তো বাই দ্য টাইম जों खाना गाँव पॉलिटिकल इश्यूज बोबंगे बहुत था कि आम तो बड़ो करेक्टिवली आरो बरक तो आरो तो इंटरफेयर खाने माने करी बट যদি पॉइंट ऑफ व्यू आनी फानुंतुन संगठन दिक दे फानुंतुन जे सपानुंतुन अमतिन दंना जे एडी शेरिया नामते कन्वर्ट खायमा जाया इट इज যদি কেব খায়া তাবু রিঅ্যাকশন না হাজায় তো जों गुबुन एक्शन ना हाका माने তুই जों অনেকটা জায়গা না হাকা আপনি एक्शन रो गाय साने मा गाय हाइसे এবং আমো তো আংমো কাহাগিসিয়া তামবংকা আজাगा যে যখন নগর পঞ্চায়েত ডিক্লেয়ার খাইছে কেন ছাওয়ান গাই আনি সীমা মতে গাই যখন কাইসা নগর পঞ্চায়েত ডিক্লেয়ার খাইছে গো যদি আমো কোনো এডিসি এরিয়া না কভার খাইও গাই না এডিসি গভর্নমেন্ট নিথানি কাইসা ক্লিয়ারেন্স তো না হানা নাগাই না যদি কোনো ভিলেজ কাউন্সিল কভার খাইতো গাই নগর পঞ্চায়েত মিন্স আই থিংক প্রবলি 10 থেকে 12 হাজার পপুলেশন একটা জায়গা লাই থাকা গাই আদাগা ডিক্লেয়ার খাইবান 10-12 হাজার নাও না মিউনিসিপাল কাউন্সিল সে 25,000 কম নাই যদি বড় 2-3টা মানে মনে এক
borok jara revenue officer tone DCM pangka revenue inspector pangka borok am mapping khai bulung da ka jaga no ek mano kubino genuine mistake mano borok to bul gosia bulgo sia borok to bulgo sia amon tak saito borok to saito na amo electoral ang je khanamani hingke DM sama to electoral list ni hisabai je bo daga GP gram panchayat bo jaga electoral ya daga vote khlaikha amon hisabai je amno khaito this is a blatant confusion it's a very dangerous thing মানে ডিএম ন যখন ডিএম তো সাইজুম খাইয়া বিন তোরানি অফিসার রঙ্গ খাইকে যখন বনো বিনারা রিপোর্ট সইকা অমন পুরা নন এডিসি হিনিসে রিপোর্ট থামো বিন তানি যদি আমি ববর হলিয়া না গো এডিসি রিপোর্ট থাকা তো ববো মার হকাবো আ চক্র বো কনফিউজ নাং দাং ক্লাই তো তাবুক অমুক অমা বড় স্পেশালি বং বসংনি বড় নাহিনো যে নগর পঞ্চায়েত খাবার ডেভেলপমেন্ট জন্য তামন বিরোধ খাইলাই হয়তো বিশিন বিশিন এসটি সিট বতো গানা আর আইরা কত কিছু আরে আং সালাম আরে বাবা নগর পঞ্চায়েত হাইনো অল্টারনেটিভ তো না বগিন তো টাউনশিপ কমিটি বিল পাস খাইজা খানা বলে 21 না 22 2021 আমনিকে তামখা যেভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত নি অল্টারনেটিভ ইজ ভিলেজ কাউন্সিল पंचायत समिति ni alternative ga block advisory committee almost not exactly but almost সেভাবে ন টাউনশিপ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট বিভাগে না তো সকাঙ্গ অনারেবল এনসি দেবর মাসার সংতম পুরো তো খাইলাঙ্কা বিল পাস আমন নোটিফিকেশন তাগো খাইস একটা দেঙ্কা ডেভেলপমেন্ট তো খাইয়া ঠিক আছে একটা দেঙ্কা তাক সুজরা আপনার তো ইন হাপাং ন কোনো প্রেসার অগ্রিয়া দা তাবুক তো তাম প্রেসার নে যে তোমরা রক্ষে তাম প্রেসার খেলে তো আন্ত শিয়া যে তোমরা রক্ষে প্রেসার খেয়ে নাও বড় ছানা নাও তো এডিশন আন্ডার পুরো এডিশন কন্ট্রোল নাই মতো যেভাবে ভিলেজ কাউন্সিল এডিশন কন্ট্রোল তো আমো কন্ট্রোল থানাই আমি তো পুরা ইন টাউনশিপ এরিয়া খুমুলুং তো অনেক নাইথক জায়গা অনেক জায়গা আরো ফানসে কাছে টাউনশিপ এরিয়া খাইমিয়া কমিটি খাইমিয়া সো ইটস ভেরি রিকোয়েস্টিং আমো তো পুরা কন্ডেমড আমো খাইমা চায়া তাক বড় কমিটিটা ফাইন্ড আউট খাই আমি তো নুগিয়া কমিটি বড় সেটআপ খেলে কেনা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়া কানে আমো যদি এডিশন একটা মানে এক কোন এরিয়া ফান ইঞ্চি পান থাকা হাঙ্গে কিন্তু আমো খুব চায়াং না এন চেঙ্গা আমরা পুরা মানে নাংখাই চুম্বক থাকাই মানে দামি নাগলাই বুঝবে বাগনা হা বক ফেলে নাই আপনি কি গো খাইমিয়া কনফিউজন খানা বং দিগিতি বড় কনফিউজন গসিমা বাগিন তো বড় তেসা কমিটি মাসলাম কেন আপনি না তো আংখা খাই আমা সলভ বুংথুন এন্ড যদি আমসুনো তিপ্রাসা এরিয়া নি ডেভেলপমেন্ট ওয়ান সুগই তো গাই যে টাউনশিপ বিল দাকটি আমরা ইমপ্লিমেন্ট খাইজাং নাংতুন জায়গা জায়গাও টাউনশিপ এরিয়া খাজাকতুন মিউনিসিপাল হাইকেন ফান্ডিং তেবো ফাইতুন চিনি এডিসি নি বিসিংবো টাউনশিপ এরিয়া আরবান এরিয়া ডেভেলপমেন্ট বাকি ফান্ড তে ফাইতুন এডিসি গভর্নমেন্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট তো করিনা যেহেতু টাউনশিপ সে করে খাইজাকতুন ডেভেলপমেন্ট বাট আমো পুরা কন্ডেমড বড় বাহাইকে আম হনা মানিসা কইসা আংশানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনকম্পিটেন্স আর তো কেমন দোষ না করে অ্যাকচুয়ালি অফিসারও না জাগান কে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনকম্পিটেন্স এন্ড যদি কে ইন্টেনশনালি আমতি খাই হুনি মানজা কম का ही शुड बी सस्पेंडेड नॉट सस्पेंडेड टर्मिनेटेड परमानेंटली ऐसा क्यों कर दो नहीं नहीं जा सका যখন কক বাংলায় কে তিপারাসা অফিসার নন রো ভাই ডিসিএম খরচে বেচারা বুড়া বরক বোনসের হো ফাইনাল ভেরিফিকেশন খাইনো তো এসডিএম নিজে পাইয়া আপনার মানে আমন দিগিতিচিন পয়েন্ট অফ ভিউ আমন তো নাই যে আমার ছায়া যদি 1 ইঞ্চি পান থাংটো হাঙ্গাই আম অপোজ খাইজাং নাই তাক বড় ফাইনাল নকো ফাইগাত এন্ড তেকে সে হাঙ্গাই টাউনশিপ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট চিনি এডিসিও আরবান এরিয়া ডেভেলপমেন্ট नि बागै खादाकतो tabuk tai kaisa hangkai belaino kirima sisangi tongo sini tiprasa area to belaino jokhom drugs yakaba kefek manei chalayei sini kwbangma nukhung bwsa kamajak baikha baksa sai kamajak baikha baksa sampod kamakha rang puisa kamakha kabono tui awareness ba obono kasunani bagui norok jehetu omo haini samung khai tongo kai abono tui norok kwrak step ni yakha podokhep tamorok nakha tini sijora tei bosong salo tamoni tamo khaina hinui uansuk lai tongo অমো তো বেলাই কিরিমা সিংসা মানে ড্রাগস স্পেশালি নিউ জেনারেশন নি বিসিং অঙ্কন বিসিং
পদক্ষেপ বলতে চিনি যেসব জায়গাও চিনি সংগঠন নি বরক দङ রমদি অচাই চৌধুরী বা যেসব কার্যকর্তা দङ ও জায়গা আমনো যে পাড়াও চিন চৌধুরী দङ পাড়ানি চৌধুরী রং जोङो साव जे অবধি হে মানিনো কিছু রমই গকে বিচার টিচার খাইয়া কোনি কন্ট্রোল তো নি আমছি না মানে যেভাবে স্বাভাবিকভাবে একটা সংগঠন যেটা কাম খায় না চুম্বা আমছি খাইতো যে জায়গা চিনি কত যে জায়গা চিনি প্রেজেন্স সিগারেট দেখুন জায়গা হয়তো পুরা 100% তো চিন প্রেজেন্স করিবলে না যত জায়গা যে জায়গা করিয়া জায়গা তো চলতাম এস প্র্যাকটিক্যালি কোনো অ্যাকশন নাই মিয়া Oke, tabuk drugs to osoi phaya. অসই ভাই অসই Ara sana thangkai mane abo saja gyang phano abo ma saw je government ni bara kaisa mane hijak ngo dong. Tamnai responsibility dong. Tamni kai government ni jodi tight nini পদক্ষেপ kri hingkai oboro phain tongnai. Hingkai je jaga जों नुगैबो थांगा bogi kuplung phekjangnai manei ba kefek manei phaimani. Ka jaga bwchawoi norok government nongnokhai কোনো memorandum বা কোনো deputation কোনো pressure na namte hai পদক্ষেপ ono hai করে না লোকাল লেভেলে তো খাইজাক তো মানে লোকাল থানা থেকে শুরু খাই মুখা কারণ আমি লোক তো গঙ্গা জায়গা যে জায়গা নুক খা রম খা মাঞ্জা খান্তি তো খাইজাক না at the state level হয়তো বা I am not aware কি যদি কে বঙ্গ but yes of course আমি তো পদক্ষেপ না জানা নাই কারণ মা কাম খাই কারণ মতো অমো কাছে গত নি জিন্দেগি দি তাক চিং awareness তো খাইন তো মতো ইয়া কোনি যে আমি গোতা খাইতো ড্রাগস তা না তো তা যাতন যেনকে পাবলিক না সচেতন খাই হয়ে চলিন তো government responsibility ni kok sana thaki yes obviously government is chikon mikonia very highly responsible for maintaining law and order hindi narcotics money no control khana hindi boro khai and khanya na ke government na toy common no jodi ri to khai ba bobishot ri na nang khang kai ঠিক no saga ri na nang go khai ke amon tonai je nongni narcotics department no ticha kaham kai go khai কিছু কতর খাই আং যে সেমা মতে ত্রিপুরা ও SP narcotics dong na মানে there is a SP for narcotics but narcotics ni bagi control alada directorate am tikrai যেভাবে বাইরে রকম গত কমিশনার অফ নারকোটিক্স am tiro কোন করে মানে তে কিচা কটর ইনস্টিটিউট বা টেকচা কটর ডিপার্টমেন্ট বা ব্রাঞ্চ আমি তিচা খুলক যাবতো আমনো দমে যদি গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট কোনো গো ছাও কাই বাট আমো সারাবো আং সানায়ও যে যে জায়গা লোকাল লেভেল সিন বরক তো বড় লোকাল লেভেল যথেষ্ট অ্যাকশন না হারো যথেষ্ট কমপ্লেন দিব যথেষ্ট কাম খাইয়া যথেষ্ট চেষ্টা চলিন তো গামো সারাবো তো বুই খাইনে বড় বেশি দিয়ে খাইন তো চেষ্টা চলি তো কে ভবিষ্যতে চেষ্টা খাইনে আমসুং সানেও জায়গা খাইতে তো Oke, tabuk personally kefek manei rok ba godal yang na hingkai nini tini sijra je obhigota o bo ba haike tonga nani ning chi sikla no tamu kachana nang jetu sikla ko ভাইকে আমো তো সব মানে nini obhigota ba sari ning bo ba haike tong mang hangkai kefek manei re chalai tong manai অ্যাকচুয়ালি আনি তারা খরক সাতো গো মানে তারা ইন দ্য সেন্স bo মানে ani senior bo teman dara bo nung da saimon bo niji khoroksa tan makle bo rehab chalogo nondonogor ko bina doga wasi usu thang thang phayo gan nugu yo borok je naima mote borok rok joto ইচ্ছা খায়া কোনে ড্রাগস চাইয়া তো মানে খুব মানসিক প্রেসার হোক ডিপ্রেশন হোক লাইরে হোক খাইরে হোক গাঙ্কাই বড় মনুষ্য আটকাছে একবার না তাক তিন থামো একবার নাও আনো খরকসা যে রিহাব তো নাই সাইকেল একবার না হাকা দুইবার না হাকা তিনবার না 3 দিন নি পরে না হায়া তো মালিয়া তিন থামো তো এসব আমার তাবুক আমার তাম ছানাই তা গবামা বড় গবামা কন্ডিশন ফ্যামিলি প্রবলেম ক্যারিয়ার প্রবলেম আহে প্রবলেম আমতিয়া যে চেরা রক্সিমিন চাও সুজবুত গনা জাগরে খাইনে বন্ধ যাও আমটি বতো হ্যাঁ এটা তো আমসং ছানে যে ডোন্ট টেক এভরিথিং সো সিরিয়াসলি মানে একটা জীবনও নি যেসব প্রবলেম ফাইতুন যেসব কষ্ট ফাইতুন এক না একটা লামা take it very easily not very easily but take it lightly nothing is easy in life but nothing is there that you cannot overcome you can always overcome have the motivation when you lose the motivation then you try to find some dopamine right try to find some ki mane relax bhai ke bokhoro khaisi nai ge chuak nang bolli ange tam khaisi nai
একটা ঋষি নাম পাইতাম দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স তো ডোন্ট লুজ হোপ বি হোপফুল হ্যাভ আ পারপাস লাইফও যখন পারপাস করিং হয়তো বরক angko tamna kelai amti mane depression kelai loneliness have a purpose and never lose hope काम करो बिजी रखो अपने आप को पढ़ाई करने की उम्र है हम तो अभी भी कर रहे हैं बुढ़ा होने वाला है फिर भी कर रहे हैं तो हम दिखी तो hange निजी काम बेस्ट होता होंगे आंखा खाया অনেক কিছু অ্যাভয়েডিং মানে বাট এগেইন অনেক ট্রমা অনেক কেস বাই কেস বেসিস তো আমি কারণে বড় তো sekarang sini prevent খাইনা hange গমন stay positive stay focused চিনি নিজে অনেক সময় তামং societal pressure be boro mun depression claim te thang to society ke change mango je ke abno phacha kana kaham hamya kunu ko hinaya to societal change manang nai preventive ke mono try to keep yourself clean by staying motivated having purpose in your life and jodi amon pore ba ek dujon thang hunkai অমনো প্রিভেন্ট খাইনা বাকি কাহাম রিহ্যাব সেন্টার বা কাহাম পরিচালনা পরিষেবা তো নাই এন যে বরক রিহ্যাব নিশিমি রিহ্যাবিলিটেটিং भयो বর্ণ যাতে সমাজ বুঝিনা নাঙো দে আর নট ক্রিমিনালস দে আর দ্য ভিকটিমস ওর ক্রিমিনালিয়া বই রম খান ড্রাগস তাং চা হিনি bo chaya hangai bo tong chimaya bini amti kong thaka bibo victim se nung bono bahike cure khanya ni aja ka se thana no rather than beating him around okay ta am suno to na je yes সমাজ নিজীব কিছা পরিবর্তন নানি কিছা comfortable nani hangai ni ni zindagi ti stay motivated stay focused even if you face failure in your life everything you can handle just all is well आमिर खान ने बोला था ना all is well बोल के जितना हो सके कंट्रोल कर लो और अगर उसमें भी एक दो केसेस अगर निकल जाते हैं तो उसको किस तरीके से ऐसा कम्युनिटी वी कैन नो मैंने जो बाल बक्सा के बनो भाई के हामरीमान आइंदी की थाना ना हो दैट विल बी माय